na gbe na mfemfe abara de baribe agade birimbara mo afanyidira walife alo wa kolonki na ga c'est pas facile awalife yati abara barra bibe lagine ke biri nusiga madena ga eboye safi yete kama me kwa mfore wo mombore malima inu kata ayra réaliser mirinde nana e mo ma to fera fin de fera mais ma chérie na ram fala ma be na ga décourager na kolo tu es une femme battante si ira rêve fora ça va aller je suis là nous sommes là nous sommes ensemble bar bele nanu na ira lagine kayo muna be na gambara na bar monder soto fa tan nanan na nyago mirinde ma mais inshallah imangire bete soto managa denginara asai wonyi ifama na yire bele soto de e bara me ala ga boye safima ala ga de balo ala ga ira kanta ya guyama ala ga hargene fi wombiri ma wonga nyuma lo ga nanto ala ga ya famu ga furede ma awanna na wali nan ku wo mali nkere mu no ma de nkere mpeti mu no ma men tanu otan won no marabade donc merci tantiline parce que mutan to so Brésil be afole mayo ne même tan la wa yake ala harige fi ne ma wallahi non ne salon fi ne di restaurant la di donc na mana alhamdulillah wallahi amu ma chérie tina ala na kan président de ma kula ala ya kala kula ala ka muslim di bir mali amin ala kan fam mali ni amin ala no muslim di birinki ala kira fanyi fema ala ka amin amin donc Brésil c'est pas facile mais c'est mieux plus que les autres pays amen parce que quand tu arrives ici première des choses on te donne là où tu peux dormir on te donne les nourritures on te donne les manger jusqu'à tu vas commencer de travailler. C'est ça. Même les documents, c'est facile puisque les autres pays. Merci donc, beaucoup. Vraiment, moi, je suis heureuse d'être au Brésil ici. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Bonne journée. Merci. I'm here in the wonderful shop of my brother selling many things of Africa. People know around here. Brother, I know say you don't want to show your face. Some people don't like. I'm not forcing to show your face here because it's a social media. Yeah. So what experience do you have here in Brazil where you can say to others? Life in Brazil, yeah. My brothers and sisters, good afternoon first. I'm Vicbo Intervention. I live in Brazil, São Paulo for many years. The experience I have here in Brazil is that you have to have patience. That is the number one experience I have in Brazil. What next do you want me to say? Thank you. You have already said what you want to say. So thank you. Yeah. God bless you. You. People, you can see this is the wonderful shop my brother has. Good morning, brother. Good morning. How are you? I'm fine, thank you. I just want to ask you one or two things over Brazil. What do you see here in Brazil that is more important to you? For me, Brazil is very nice. Depend on what you are doing in Brazil. Depend your occupation, what you came here to do. So it depends. There is a lot of different categories of businesses. So it depends, like I said earlier. How about hospital, documents? Hospital is, in terms of hospital, they have free hospital. They have even free school. It's not like Africa that we used to pay in everything. We pay in hospital, we pay to School fees, treatment, everything. Everything in Africa you have to pay. Okay. So Brazil is much better than Africa. Okay, thank you very much. You're welcome. Guys, do you hear what my brother say? Although you don't want to show him face, it doesn't mean. So the most important thing is what people are saying. It's not the face. We don't need to say the person. So thank you. Bonjour. Ça va? Ça va bien? Tu as fait combien de temps ici au Brésil? Ça fait longtemps que je suis au Brésil. J'ai fait une affaire de 20 ans au Brésil. Il travaille avec le cabello.
Je travaille avec les cheveux. En plus, j'ai étudié. Je suis partie à l'école. J'ai étudié, j'ai appris un métier. J'ai fait les cours de cabeleireiro. J'ai fait esthétique, cours de maquillage. Et en plus, cuidador dos idosos. E o benefício do Brasil? Meu benefício aqui no Brasil, consegui me formar, consegui aprender alguma coisa na vida, consegui ser cabeleireira profissional, sou maquiagem profissional, e tudo na vida tem que se aprender porque ninguém nasce para vir já sabendo tudo sozinha não. Sim. Mas a pessoa aprende através da aprendizado, através da empreendedor que a gente faz aqui. Eu gosto muito do Brasil porque é um país de oportunidade. É verdade. Brasil é casa-mãe, casa acolhedora. Brasil acolhe imigrantes como se fosse o próprio brasileiro. Walai. O Brasil é um país mais tem coração grande, acolhedor, um bom país. Eu gosto muito do Brasil, por isso até hoje estou aqui no Brasil, vivo no Brasil, moro no Brasil. Quem sabe amanhã posso virar cidadão brasileiro. Obrigada. Tá, obrigada. Muita coisa que a gente não pode falar tudo. O Brasil é muito bom, gente, muito bom. Ele ajuda muito a gente aqui. Nunca deixa a gente falta. Nunca. Obrigado, tia. Deus te abençoe. Muito dinheiro, saúde, mais prosperidade na sua vida. Obrigada. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo. Como está? Estou bem, graças a Deus. O trabalho? Sim, estou a trabalhar. Eu vi você está trabalhando bem, ótima mesmo. Eu vou te perguntar sobre sonho do Brasil. Experiência que você já tem aqui nesse país, desde que você chegou aqui no Brasil. Fine. Experiência que você tem, a vida, a saúde, como que brasileiros se te trata bem, mal. Explica uma coisa. Brasil é bom, é acolhedor, dá oportunidade em todos os imigrantes que estão aqui. Você aqui não vai passar fome, aqui você vai ter sempre emprego. E é isso. Voilà. É isso que eu estava a dizer. Você gosta de Brasil? Eu amo o Brasil. Ama brasileiros também? Amo também brasileiros. Obrigada. Deus te abençoe, tá bom? Bonjour, Fatou. C'est comment, ça va? Je suis là à demander certaines questions. Comme tu es ici comme Brésilien, tu as fait beaucoup de temps ici au Brésil, pour là-bas dehors. Bon, c'est quelque chose de simple. Au Brésil ici, c'est tellement bon. Je n'ai rien à dire ici parce que ici les gens d'ici sont des bonnes personnes. En vrai dire, ici c'est plus beau, c'est plus bon. De tout le temps que je peux dire. Oui. Depuis que tu es venu ici, tu as déjà eu ton document, ton passeport, nationalité brésilienne. Tu n'as pas eu le problème avant d'avoir ce papier. C'était pas difficile? Non, en vrai dire non. Okay. En vrai dire, ici c'est plus facile d'avoir de papiers que des autres parties. Parce qu'ici, ils n'exigent pas de faire quelque chose pour que tu auras. Quand ton temps arrive d'avoir le papier, tu auras tes papiers sans problème. Ok. Merci Kadi et merci Fatou. Que Dieu te bénisse. C'est une femme internationale, mais elle ne veut pas que je montre sa visage parce qu'il est spécial.